Hi guys, it's 12:35 p.m. here in Vienna, Austria. And in the Philippines, it's 6:35 na ng gabi. So ngayon guys, nagluto ako ng lauoy, pero lauoy na may gata. Kasi sobrang na-miss ko to guys. So ito ang halo ko guys. May okra, talong, kalabasa, and red beans. Yan guys, oh. So, eto guys, tapos pritong barilis ang hinalo ko guys. Ayan. Yan. Pritong isda na barilis ang ipanghalo ko guys para mas malasa. At ngayon guys, luto na to guys. Kaya ilalagay na natin si spinach. Ayan guys. Dami loaded spinach tayo guys para healthy. So, eto guys ang aking ginataang lauoy. Babu!